Meron pa daw dito. Meron pa daw tayo dito. Ipitasin po. Halimunta daw nga. Ay, oo nga. Ayan, may hinog na. Pero, di pa ini pwede. No. Ayan. Hindi na ba? Parang hilaw pa eh. Ayan, oh. Dahil pa ano, sa aga ka pa. Sa aga pa garo. What is this? Oh my God. May nadapong hayop. Bukas na lang. Pang sa aga pa ini. Ano? Dahil pa ini pwede. Sa aga pa. Para daming bunga, oh. Ay, thank you, Lord. Ang daming blessings. Sa aga na. Ayan. Bukas pa ini. Kasi may garn pa, oh. Sa aga ka na lang. Diba? Dahil lang maunahan ni Magna. Ayan sa mong kalamansi. Oh, ayan. Kalamansi din kami. Ang baba lang, oh. Kasi saradit pa. Ayan, oh. Saradit pa siya. Igo mananggura. Ayan. Sa taas. Ayan. Punta ito mahinog na. Ayan. Pero pa. Mahinog na. Madata daw na hinog. Ini sa puon. Kailangan daw kinuka. Di ba abot kamay? Abot kamay. Di kita iiwan sa paglalakbay. Ayan. Oh, na. Mahinog na, oh. Bababong. Hara-hara ni. Hara-hara ni. Ayan. Di dilaw-dilaw na. Ayan. Oops. Ayan. Ay, uya pa pala, oh. Daw, uya lang siya, oh. Pero, pwede pa ini. Hindi na muna. Pwede pa ini next time. Gurgin pa, ayun, may dilaw-dilaw na din. Kaso harahalang ka. Oh my God. Try ta ang buton. Come here. Oh. Jadi. Halang ka. Ay, abot. Ayan. 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 Igang pa hindi, oh. Buo na eh. Dinidilaw na din. Ayan. Ayan. Lurang. Naninilaw na din. Kung na din kaya. Day pa. Green. Kasi ini dilaw-dilaw na ini day pa. Hindi pa ini sila.